ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ଯିମୁ ଅନୁଗୁଳ ଗୋଟେ ଦାଟେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳର ତାଙ୍କର ଘର ସାମାନ ନେଇକି ଯିବାର ଲାଗି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଯାହାର ମୂଳିଆ ମାରିକିରି ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ ଆମେ ତାରପରେ ଯିମା ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟକେ ତାଙ୍କର ଘର ଗୋଟା ସାମାନ ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲାନ ଲୋଡ଼ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ବାହାରମା ଲୋଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ବାହାରମା ଇହାଦିକା स्टार्ट मारली एवं बाहर भी इटा तारपर एटा बामुर के पले आलू बामुर रे बहुत टाइम अटकिला पर ट्रेन टा आइला एते टाइम लागला जे नहीं को तापर एनएच के इटा आइलू हम बामुर रो एनएच के तापर दाग रे जावन टेम्पो रे तापर आके गला पर ताकर घर पले आइला टिके भितरे थिला रास्ता बहुत खराब थिला हम सब सरी गला तारपर हमको दया करे पैसा बेसी देगिरी पटे देले 4500 टका देले मैंने ब्लॉक